सब तो झुके हैं खानाए काबा के सामने। काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। 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 দেখছেন জঙ্গলগুলো নিয়ে যায় এক জায়গাতে রাখি। তারপরে এই যে মসজিদটা কেমন সাফাই চলছে। এদিকে এই যে পানিয়া কাকা, ওইদিকে মরতুদ, এদিকে আফসাররা, এদিকে দেখো একটু এই যে জঙ্গলগুলো সাফাই করছে। যিনারা সাফাই করবেন